चंद्र धराई देले नारद हस्तरे। नारद से पत्र धरिले निमंत्रण करने को चलिले तेनेपुर को। प्रथम क्या निमंत्रण कले क्या अरे ब्रह्मांग निकटरे प्रवेश हेले नारद ब्रह्मांग निकटरे प्रवेश हेले ब्रह्मांगु निमंत्रण नारद कले तापरे जाई बाबू शिवंगु निमंत्रण कले तापरे वरुण इंद्रटी जानू 33 कोटी देवता कले निमंत्रण पाताल पुर को नारद चलिले समस्त को नारद निमंत्रण कले स्वर्ग पाताल निमंत्रण हेला मर्त्य मंडले दे पुणी नारद फूल छंदी होला प्रथम विचारिले नारद महामुनि राम को मोहित्र परा सुग्रीवटी राणी सुग्रीव को जाई करी एवे निमंत्रण जाई पहुँचिले पुणी ब्रह्मांग नंदन जाई पहुँचिले पुणी ब्रह्मांग नंदन ब्रह्मांग नंदन नारद पहुँचले आगे सुग्रीवंग निकटरे किष्किन्या राजा सुग्रीवंग निकटरे पहुँचला परे सुग्रीव को निमंत्रण दिगला सुग्रीवंगर निमंत्रण देखीदे निमंत्रण पत्र तले लेखा अच्छे कौन हनु को अयोध्या बना आश्चर्य हो गले सुग्रीव बोले कौन है एडे बड़ भक्त हनुमान प्रभुंकर तांकू कहीं आज अयोध्या मना नारद कहिले हे सुग्रीव तुम्हें तो जानिच हनुमान माता सीता को अधिक स्नेह करती किंतु भगवान राम प्रजावत्सल प्रजामान अभियोग सीता को पठाई निर्वासन दंड 5 मास गर्भवास जदि हनुमान जानब जे सीता माता मोर दंड दि जाइए ना क्या जो जहा जो दंड दि जाइए विनाश करदेव हनुमान अयोध्या गोटे विपात सृष्टि करदेव यज्ञ समापन हो पार ना तेणुक हनुमान को अयोध्या मना सुग्रीव विचार कले ठीक कथा तापरे सुग्रीव को निमंत्रण हला तांकर प्रत्येक सैन्य सामंत सहित आसी पहुंचे अयोध्या राज्य अच्छा जिते बेले प्रत्येक सैन्य सामंत आसी पहुंची गले अयोध्या नगर रे विराट बड़ गोटे कोलाहल नाद देले जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सेत बेले को कौन होतला रे बाबा अरे खिनी खिना पर्वत रे थिले हनुमान पाद मुंचालंदी जान अरे माता अंजनांगर खिनिखिना पर्वत रे पाद मंचालुले वीर हनुमान हनुमान रामचंद्र डाक जदि शब्द बाजिगला कन्न हनुमान माता को कहले माँ मोर प्रभु बोधे आसंदी मैत्रंगपुर को अर्थात मो मामू पाख आई मतलब किष्किन्या को मुझे माँ मोर मामू निकटे पहुंचे किष्किन्या रे जिते बेले चली गला वीर हनुमान जेते बेले
ଚଳିଗଲା ବୀର ହନୁମାନ ରାମଙ୍କୁ ନ ଦେଖିଲା କିସ୍କିନ୍ୟା ଭୁବନ ହେ କିସ୍କିନ୍ୟା ଭୁବନ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କୁ ଦେଖିଲାନି କିସ୍କିନ୍ୟାପୁରରେ ପଚାରିଲା ମାମୁ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛ କାହିଁକି ରାମ ନାମ ସମସ୍ତେ ଗାନ କରୁଛ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ। ସୁଗ୍ରୀବ କିଛି କହିଲେନି ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ। ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ହୋଇଗଲେ ସେତେବେଳେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ରଟି ବାହାର କଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ଦେଖାଦେଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ବାବା କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଛ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ପୁରକୁ ହେଲେ ତତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନାହିଁ ବାବା ତତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଇନି ତୁ କଣ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ। ହନୁମାନ ଦେଖିଲା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଲେଖା ଅଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ତଳେ ହନୁକୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନ ଇଏ ହଉଛି ପରଶୁରାମ ପୁରାଣ ଲେଖା ଆଜ୍ଞା। ଏ ପରଶୁରାମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଲେଖା ଅଛି ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟା ମନା ଦେଖିଥିଲେ ହନୁମାନ ମନରେ ବିଚାର କଲେ ଓହୋ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦିଆଯାଏନି। ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଚାକର ନା ମୁଁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ନୌକର ଆଉ ଚାକର ନୌକରୁ କଣ କିଏ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦବ ମତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନରେ। ଏମନ୍ତ ବିଚାର କରି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କୁ କହିଲେ ହେ ମୈତ୍ରେ ହେ ମାମୁ ତମେ ଗୋଟେ କାମ କର ତମେ ଟିକେ ଥ ମୁଁ ଆଗ ଯାଉଛି ତମେ ସବୁ ରେଡି ହେଇକିରି ଗୋଟା ଗୋଟି ହେଇକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ଆସ ମୁଁ ଯାଇକିରି ଆଗ ପହଞ୍ଚୁଛି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଗଲା ଆରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଣ ଦେବ ଡାକିଲାଟି ହନୁ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଣ ଡାକ ଦେ ଲାବିର ହନୁମାନ। ଆଚ୍ଛା ହନୁମାନଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣିଦେଲେ ଶ୍ରୀରାମ আরে হনুর এ ডাক শুনিদেলে যে শ্রীরাম যজ্ঞ স্থানরে প্রভু বসিলে হনুমান ডাক দে কর্ণরে শুনিলি ডাক দেলে বাবু বীরে লক্ষণ শীঘ্র আসরে মোর সন্নিধান লক্ষণ দে রামଙ୍କର নিকটে গলে হনুমান আসিলা রে হাইটি ওইলে হনুমানକୁ সম্ভাଳ লক্ষণ হনুমানକୁ সম্ভাଳ লক্ষণ নহিলে যে বিপাক করি দেব হনুমান নহিলে যে বিপাক করি দেব হনুমান হে দেব হনুমান নহিলে যে বিপাক করি কহিলে রে লক্ষণ তু যাবু যজ্ঞস্থলর প্রথম দ্বারে জগিথিবু যে আসবে নিমন্ত্রণ পত্র থিলে ছাড়িবু নহিলে ছাড়িবু নাহি চালিগলে বীর লক্ষণ যজ্ঞস্থলর প্রথম দ্বারে রহিলে যে যাতে নিমন্ত্রণ পত্র দেখিলে তাকে ছাড়ন্তি
तापरे कौन हला आगे तापरे आसिला वीर हनुमान लक्ष्मण पचारे अरे भाई गिरे आसिलु भल अच्छु भाई भल अच्छु भल आ भाई भाई ना तुम भल अच्छ हाँ भल अच्छ अरे दुई जन कथबार्ता पर हनुमान कहले मत छाड़ कुआडे कुआडे ना भितर को छाड़ ना निमंत्रण पत्र अच्छी ना मत कौन निमंत्रण पचारुचु मु परा तुम निज लोक मत कौन निमंत्रण मागुचु निज लोक किए निमंत्रण दिए लक्ष्मण कहले नहीं नहीं निमंत्रण पत्र नथिले भितर को जीव नाही अरे दुई जनकर मन होइला संग्राम रे होइला संग्राम संग्राम रे हारी गले विरोध लक्ष्मण सहित हेला घोर रण अरे रण रे हारी गले रे सानुज लक्ष्मण रे अरे से बेले लक्ष्मण दे विचारिले मन रहोरे हनु मु जाइए पुछिण आसिण मोर ज्ञानी वर्गे हनुमान लक्ष्मण युद्ध रे जानी पारे लक्ष्मण मु हनुमान को पारिबेनी हनु को कहले हनु टिके रह मुझे प्रभु को पचारि मोर बड़ भाई की हनुमान आसी भितर को छाड़ी कि से हाँ कर मुझे तुम भितर को छाड़ी सेते बेले हनुमान जगिछन्ति आज्ञा दांड दुआरे प्रथम द्वार रे लक्ष्मण कहले ये जगी थी निमंत्रण पत्र देखिले भितर को छाड़ मुझे प्रभु को पचारि जाऊँ अरे से लक्ष्मण जाए राम निकट में पहुंची गले राम को कहले हे प्रभु लक्ष्मण बलात्कार भीतर को बसुची हनुमान मुझे चेष्टा कले मत रोक पार ना से राम कहले गोटे कम करे लक्ष्मण गोटे दायित्व दे ना कि दायित्व दबा उत्तर पटे पेशरे लक्ष्मण ताकू उत्तर पटे पेशी दबु उत्तर पटे ब्राह्मण मैंने आसुंदी ब्राह्मण पाद धौत करने को दायित्व दे दू पाद गुड़ाक धोइले सेमती ब्राह्मण पाद धोई 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 से जाऊ मु 2-3 दिन भर जगंडा सारदेवी तापर आउ किसी असुविधा हे तापर लक्ष्मण पलि आसिले आज्ञा उत्तर पुर को पठेदेले ब्राह्मण पाद धोइब प्रभुंर आज्ञा होइछि पाद धुआ सरले तमे यज्ञ स्थान को जीव ये समय रे हेला कोन अरे हनुमान जे उत्तर पुर को गले हनुमान जे उत्तर पुर को गले ठीक ब्राह्मण मानंकर जे पाद को धोइले लंबा रे ब्राह्मण को धाड़ी लागी जेते धोइले मधन सरुचि सेते बेले हनुमान मन रे भाविला किपरि ए धाड़ी भांगिब बोइला पाद धुआ सरिले परा भीतर को जीवी मो माता पिता को मु दर्शन करी एमंत विचारी वीर हनुमान एमंत विचारी वीर हनुमान अरे एका थरक समस्त को धरिला भिड़ीणु 50-100 ब्राह्मण को जे धरिला हस्तर
ଏକାଥରେ ଯେ ପାଦ ଧୋଇଲା ତାଙ୍କର ହାତରେ ଯେ ଠେଲା ପେଲା କରିଦେଇ କେଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ଇ କେଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇ ଏ କଥା ଜାଣିଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଭାବଗ୍ରାହୀ ବଶିଷ୍ଠ ବୋଲନ୍ତି ଶୁଣ ହେ ଶ୍ରୀରାମ କେତେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଣ୍ଡ ପାଆନ୍ତି ଯେ ଜାଣ ତୁମେ ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଦେଖ ଗ୍ରହରିଷ୍ଠ ଶାନ୍ତ ଯେ କରିବାକୁ ରାମ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ ହେ ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ଆହୁ କି ଗ୍ରହ ତୁମ ହୋଇବ ଶାନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କୋପରେ ପଡ଼ିବ ତୁରିତ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କୋପ ପଡ଼ିବ ତୁରିତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ କହିଲେ ବଶିଷ୍ଠ ମହାମୁନି ହେ ରାମ ତମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦଉଛ ସିଆଡ଼େ ତ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ମାରିଲ ରାବଣକୁ ତାର ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ତ ତୁମେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛ ଏବେ ହଜାର ହଜାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦଣ୍ଡ ପାଉଛନ୍ତି କାହାର ଗୋଡ଼ ଛୁଟୁଛି କାହାର ହାତ ଛୁଟୁଛି କାହାର ମୁଣ୍ଡ ଫାଟୁଛି ତେଣୁ ବହୁତ ପାପ ତୁମକୁ ଲାଗିବ ସେତେବେଳେ ରାମ ପଳେଇ ଆସିଲେ ବୋଲେ କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ହନୁମାନଙ୍କୁ ତ ଆଉ କିଏ ରୋକିପାରିବନି ବୋଲେ ରାମ ନିଜେ ଆସିଲେ ହନୁମାନ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ହନୁମାନ ଆରେ ବାବା ହନୁ ହରେ ନିଦ ହେଇଗଲା କିରେ ବାବା ହନୁ ପେଟା ହନ୍ତା ଏଇଟା ଆରେ ରାମଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିବ ଏଇ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ରାମଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ନିଦ୍ରା ଘାରିବାଟା ଘାରିବ ଏଇ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ନିୟମ ହଁ ଇଏ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ନିଦ ଶୁଣି ଶୁଣି ରାମ 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 ଶୁଣି ନିଦ ଯାଇଥିବ ମନ ଭିତରେ ଖାଲି ରାମ ରାମ କା ଗୁଣି ହେଉଥିବ ନା କ'ଣ ତମେ ଶୋଇଥିଲ ଏବେ କେତେ ସମୟ ରାମକୁ ଦେଖିଲ ନାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୁହ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହନୁମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଆଚ୍ଛା ଯଜ୍ଞସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲା ବେଳେ ହୋଇଛି କ'ଣ ରେ ବାବା ଆରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ମାଗିଲେ ହାତ ବଢ଼ଉଛି ଚାହିଁଲା ଭଳିଆ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ କଥା କହିପାରୁନି ଯାହା ମାଗିଲେ ତାହା ଦଉଛି ଆଖି ମିଟି ମିଟିକିରି ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ କଥା କହୁନି ହନୁମାନ ମଥା ଟେକି ଦେଖିଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ସୀତା ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ହନୁ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ମାତା ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ସେତେବେଳେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବୋଇଲେ ବଚନ ତୋ ମାତାକୁ ନିନ୍ଦା କଲା ଏକ ରଜକିରେ ଜାଣୁ ରଜକି କଥାରେ ହନୁରେ ସୀତାଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଲି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀକୁ ଅନାଥ କରିଲି 5 ମାସ ଗର୍ଭ ତାଙ୍କର ଥିଲାରେ ହନୁମାନ ଆରେ ନ ଜାଣିଦେଲି ରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେ ନିର୍ବାସନ ଆରେ ପର କଥା ଶୁଣି ରଜକି କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି 5 ମାସ ଗର୍ଭରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନବାସରେ ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ବୋଇଲା କ'ଣ ହେଲା ରଜକି କହିଦେଲେ ବୋଲି ମୋର ମାତାଙ୍କୁ ତମେ ଦୋଚାରଣୀ କହି ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲ କାଇଆରେ କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ରଜକିରେ ଗଲା ସେ ରଜକି ନିଶ୍ଚୟରେ ତାକୁ ଏବେ ମୋଡ଼ିଦେବି ଭାବି କରିବିନି ପାତ ରଜକ ବଂଶକୁ କରି ଦେବି ଧୂଳି ସାତ हे मोर पंडित मंडली तापरे भगवान राम कहले नाई रे हनु रजकीर किसी भूल नाही रे अरे सीतापरा रावणपुर रे थिले रे सेटा को नहीं समस्ते कथबार्ता हेले 14 मास सीता रहिले रावणपुरी रे तेणुक जगत ताको निंदा कला बाबा तू कहीं एपरी रागर जर्जरित होई रजकी को विनाश करने को कहूचु एथे रजक रजकीर किसी भूल नहीं
ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ କହିଲା ଠିକ ଅଛି ମୋ ମାତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ଚାଲିଗଲା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମକୁ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ଜ୍ଞାନୀ ବର୍ଗ, ତାପରେ ହନୁମାନ ଚାଲିଗଲା ସୀତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ। ହେଲେ ଓଲାରେ ଏ ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ଗଠିତ ହେଲା, ସୀତା ଦେବୀ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ ରାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ, ବିଚାର କଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କି? ଯଦି କରିଥିବେ କେମିତି ଜାଣିବି କରିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ ନିଜର ଗୋଟେ ଆତ୍ମାକୁ ପଠେଇଲେ, ସୀତା ଦେବୀ ତୁମେ ଯାଇ ଦେଖ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ କିଏ ଜଣେ ବସିଛି, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ, ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଜଣେ ଆସିଲେ ସୀତାଙ୍କର, ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ, ଦେଖିଦେଲେ ପ୍ରକୃତ ରୂପ ସୀତାଙ୍କର। ସେ ଆତ୍ମା ଗଲେ ନିଜେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମଥାରେ ସେଇ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାର ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ରହିଗଲେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାରେ। ସୀତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ରହିଲା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାରେ। ବୁଝିପାରୁଛୁ ତ? ତେଣୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ରହିଗଲା, ସେ ସୀତା ଦେବୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ। अच्छा अच्छा ସେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୀତାଟା କିଏ ରେ? রাধা বলি নাম, রাধা বলি নাম, সুবর্ণ সীতা দে হই গলা গান, রাধা বলি নাম। ହେଲା କି ରେ? ବୁଝିଲୁ? ଭଗବାନ ରାମ ଏମିତି ଅନ୍ୟାୟ କରିଥିଲେ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ଆଉ ସୀତାଙ୍କୁ 5 ମାସ ଗର୍ଭରେ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏପରି ଅନ୍ୟାୟ କର୍ମ କରିଥିଲେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।